Hello guys! Welcome again for another video. So for this video naman is explore natin ang Donkey. Dito guys sa Osaka, Tennoji. Ito yung pinili ko guys kasi hindi siya masyado maraming tao, which is mas madaling i-cover or tignan kung alin dito yung mga magagandang items. So yeah, without further ado, let's go and explore Don Quijote. Ayan siya guys, ang dami no. Let's go. Merong ano din dito guys, gloves. Ang kailangan nyo ng gloves. Liquid goat's milk body multi-bar. Ay wow guys, ngayon ko lang nakita itong mga ganitong chocolate na Meiji. 348. Ang mahal ah. Bakit? 72% chocolate. Cacao. Parang gusto ko siya i-try guys. Ito 208. Yung macadamia. Meron na tayo nun guys eh. Pocky. Ay, tignan nyo guys yung Alfort nila. Iba't ibang flavor. 98 dito guys. Ito Melty Kiss guys. 278. Matcha and fruity strawberry. And ang daming mga gummy bears and candies guys. Ritz guys oh. Oreo, Chococo, Pocky. Ito guys, favorite ko to. Langguli, masarap din to guys. Melty Kiss. Meron din sila guys, so premium chocolate fruities. Ano na siya guys, assorted. 498. Iba't ibang flavor ng KitKat. Cream oat. Diba? Pistachio. Tim Tam guys. Tim Tam is Australia guys, diba? Ferrero. 1,280. As mga dried something nuts guys, nuts. Pistachio ay ito din, masarap din to guys, tiramisu chocolate. 599 to guys. Ito is 1,380. Bakit? A superior taste. So, mas superior taste yung nasa taas. You can buy anything here, guys. Grabe.
Ito masarap din to guys. 1 kilo. Paki. Ito mga tinapay guys. We've got apple, matcha, strawberries cheesecake. Ang dami guys, iba't iba. Heat pack guys. Hindi pa naman kailangan. Costume guys, baka kailangan nyo ng costume. Mga costume, mga uniform, Hello Kitty, payong, bags, yung mga bitiklop na bags. So that's it for the first floor, I think. Ayun na yun sa first floor guys. Ito mga chichirya na guys ha. Let's go to the second floor. Second floor guys. Donkey ano to guys, Donkey window shopping. Hairband. Ay, ang cute ng mga hairband guys. Na? Ay, ito yung bowl guys. Oh. Lalagyan mo na lang ng mainit na tubig. Ichiran. Ano na tayo guys? Mga noodles. Daming noodles guys. Dito para mga alak. Ayan, daming alak. Iba't iba mga Japanese brand na alak guys. Tapos may Jim Beam Highball. Diba? 138 yen. Bacardi. Ito yung mga ano guys. Wow! Grabe guys, Suntory whiskey. 4 liters. Tapos ito yung sausage. 89 yen. Kirin beer. Ito guys, yung mga beer nila. Oh. Parang kimchi to guys. Ayan o, kimchi nga. Ano to guys? Kirin. Parang pure. Yogurt guys. Coffee. Calpis soda guys. Meron na silang Calpis soda. So, di ba may Calpis water? Yan to, Calpis soda naman. Sparkling lemon. Ice cream. Juices. Ito, Calpis water.
Laki, no? Ito guys yung mini mix. Nag-uwi na ako nito before. Masarap siya guys. For every isang ganto, parang 7 na ganto na tubig. Yung size din na yun. So parang isang pitchen. Depende sa pitchen nyo kung gaano kalaki pitchen. Mga noodles. Ay guys, hindi na ako bibili ng curry. Kasi yung curry na binili ko noong May, hindi pa rin naluluto. Spam guys, so 5.78 lang. Coffee. Daming coffee. Oh, may Q-Pie din dito guys. Ito, salad dressing. Parang Q-Pie siya. Pero hindi Q-Pie yung tapak. Ito, sesame seeds. Roasted na siya. Ay, may chicharon balat guys. Pork chicharon balat. Astig. Ay, may clover din guys. Tsaka chippy clover. Nakakatawa. Ay, ay. Guys, may century tuna din, flakes in oil. In Japan. Ay, tingnan ko nga guys kung saan. Oh, product of the Philippines. Nakakatawa. Meron na din guys, clover and chippy. Bumili ka kaya nun dito, tapos iuwi mo. Ay, galing Japan niya. Import. Ilang import na siya guys. Ito Starbucks guys, so cafe latte 128. Ito premium mixes guys, Japan. Soda fresh. Freezer bag. Mga frozen na pagkain. Mga baunan na dito guys. Lutuan. Lighter. Mga gamit sa bahay. Tsubaki, moist and repair. Nalala na din ako ng ganito guys eh. Vaseline. Oil Silix. Co-Enrich. Co-Enrich Q10. Parang panlinis ng tenga guys. Panlinis nga ng tenga. Ikot-ikot mo kasi hilahin mo. Hot pack. Chic. Biore.
Nag-Biore din ako nun guys. Parang wala naman kasi siyang effect. So hindi ko na yun 499 dito guys. Ito yung gamit ko ngayon. I think yun na yun guys. Ay, dun pa pala sa dulo guys. Hindi ko mapakita sa inyo dun sa dulo. Dito guys is mga hair products. Frizz, keep grease. Pangkulay ng buhok. Shake. Ito yung binili natin guys. Diba? Para mas mabili siya maubos. Magkano dito? $5.99. Sa drugstore tayo kanina bumili guys. Ito naman guys is hair milk. Hair shampoo. Fino. Laki pa pala dito sa likod guys. Exagi. White fragrant mask softer. Yan siya guys. Labons. New Deluxe. Toothbrush. Scrubbing bubbles. Ito talaga oh. Hindi ko alam kung ano itong vape na to. Sample. Ano siya? Parang hinihigop. Air cleaner? No? No? Good luck naman sa Pilipinas yan guys. Isang oras pa lang maitim na yan. Biore UB Kids. In clear. Okay. Cat food, dog foods. Insect repellent guys. Nilalagay lang siya sa damit. Toothbrush. Candy ba to? Ano candy to? Parang fresh. Pang fresh ng breath. Motomagi. Shower gel perfume body wash. Pikachu wet wipes. So yun na yun guys. Let's go upstairs na guys. Paano meron pa dun sa taas? Paano nakakita ng entertaining na item guys? Doon tayo galing guys Gusto ko naman kasing bilihin yung pwede natin magamit sa Pilipinas. Diba?
Tulad dito, Calvin Klein, 5,990, diba? Na brief. Considered steel. Body defining heating. O, diba? 5,000 Calvin Klein, guys. Na brief. Ito, 4,500 Calvin Klein din, guys. Ito, Hanes, mas mura. Ito, Calvin Klein, 4,990. O, diba? Siguro mga nasa 3 piraso, no? 2 plus. Para mga heat tech din, guys. Mga brand na pala dito, guys. So guys, kwenta sing-sing hikaw. Cheese. Makeup. 2-week rear silicone. UV moisture. Hindi ko alam kung ano yun, guys. Sa mga makeup, puro kabataan. Napak-cute. Mga lashes and everything. Perfumes. School supplies. White mask. Perfume, guys. Eclat. Magkano? 5,490, guys. Eclat. Face mask. Saan yung mask sa mukha? Buong mukha. Genicals. Biore. Slim Rock. False eyelashes. Tear. Dito ko din sa Japan nabili, guys, yung ano ko. Ayan, Touchdown sandal. Champion, 6 pairs. Dito ko din nabili yung Champion ko, guys, sa Japan. Ang ganda din, parang Uniqlo din yung texture niya. Boxer briefs. Calvin Klein, 5 pairs. 2,990, guys. Cup. Shoes. Winter clothes. Lambot nito, guys. Sarap sa kamay.
Champion. Ito mga whey protein. Pang fitness na guys. Yoga mat. Boxing. Badminton. Bra. Pangmukha. Ay wow, pangmukha. Amino. May protein max. May protein. The North Face. Ganda nitong The North Face na to. Windbreaker guys. Aladdin pants. $9.90. Ito siya guys, Aladdin pants. Itong cute. Champion. NY, Adidas. Gloves. Socks. One today. Same price lang din sa ano. Donkey Hote. Ten. Ganda guys, oh. Angas, no brand. Magkano siya? Yun lang, walang price. Pero ang ganda niya guys. Lakas maka Air Force One. Winter clothes. Dati din guys ito bumibili ng inner ko eh. Yung pang mga polo. White t-shirt. Na inner. Ayan siya guys. Let's check naman sa taas guys. Ayun na yan. Diba? Mas masarap dito guys. Kasi hindi magulo. Konti lang ang tao, no? Talaga may kita at makakapili ka ng mga gusto mo. Unlike sa mga Dotonbori, ay grabe guys. Shinsaibashi. Grabe guys, ang daming tao. Okay guys, dito na tayo sa mga costume. Ito Super Mario. 3,980. Japanese uniform, diba? Mga board games. Ayan siya guys. Face shaver. Weighing scale. Ay, ito pang ano, ahit guys. Ng kilay. Diba? Uy! Ayan guys, mga pambuhok. Blower, plancha, ng buhok, adapter. Universal adapter, plancha, blower, Chromecast, batteries, USB, anchor. May 747 ba dito? Parang wala. Gun Prime 747. Wala guys, 737 lang. 11.8.
USB, case ng cellphone, power bank, 1,000 mAh, ito mga pansabit sa cellphone. Diba? Mga cute. Ganito siya guys. Leather strap. Wala silang anchor. 7x7. 737 lang guys. Gun Prime 737. Canon siya. 11,809. Smart. Mas mura pa siya ano guys sa big camera. Ito 735. 737. Gun Prime 737. 11C8. USB. Anchor. USB ulit. Ay, ganito yung sa hotel guys. Parang air cleaner nila. Ganito nga. Laki. 14,800 lang siya guys. Seal na siya. Sharp. The memory card guys. 32GB. 128. Kioxia. Full HD. Nasa ng 512 na memory card. Wala no. 64GB, 32 gigs. Smart Track Link. UFI. Parang ano yun guys, tawag doon. Yung sa Apple, yung bilog, meron din ako nun eh. SSD, USB-C, ilaw, extensions, DVD player. Gusto pa pala DVD player guys, no? Remote, universal remote. Audiocom. Pang bike, pang bomba na gulong. Ito mga sa bike na to guys, kasi puro bikes. Mga grill, pang-grill, microwave, iPhone case, the Pro, iPhone 14 Pro. Ganito yung sa akin guys yun. Telecom. Pero mas malaki. Tsaka mas mabigat guys. Ito maliit lang yun. As in stand lang. Ayan. Ganyan lang siya guys. Hindi na siya na-extend. Diba? Ito.
siya, guys. Ito, Jabra, Bluetooth headset. Diba? May Jabra din sila, guys. Kala nyo. Ito, mga protector. Ito, mga cards. Yan, Apple cards, Google Play, Amazon, Netflix. 5,000 yen. Hulu. Yan, Apple wristband. Apple Watch wristband. Ito mga case ng Apple AirPods. Soundcore, Anchor. Mga headset, guys. So, yeah. I think ito yung floor na ito. Ay, meron pa siyang taas, guys. Let's check pa sa taas kung ano pa meron. Ang cute! Ganda, guys, oh. Ganda ng ano, Osaka Tower. Ay, ito na ata yung mga branded na mga bags. Oh, Kipling. Shiba Inu, Japan. Pandikit. Nadidikit lang siya, guys. Souvenir items. Oh. Mint nose. Dami akong ganyan sa ano. Ito daw para sa sakit-sakit. Masyadong naman. Bags, guys. Shades. Mga branded diesel. Diesel na bag, guys. Shades. Diesel. Hello. The watch. Daming relo, guys. Casio. May nakaharang na, guys. Ito yung payong, guys, na ano, samurai. Cute. 1,290. Ito mga 1,990. Mga watch, oh. Ito mga watches din. Citizen. Harrison. J. Harrison. Tax-free counter. Dito pala sa taas, guys, ang tax-free counter. Lighter. Try me. Smooth Beep. VIP. Mga vape, guys. Kasunod din sa kanila talaga mga vape, no? Ayun, meron silang mga ganyan. Muscat apple. Di ba? Ito mga fan na may shades. Ito mga frame lang. Ito. Diba? Grand Max. Ganda nitong ano na to, traveling bag. Ay wow, 39,000.
Ayoko na ng ganyan guys. Mas gusto ko na yung mga malalambot na ano, soft shell. Yung parang ganito. Ay hindi. Parang ganito guys. Kasi magaan. Right to 16,990 na lang siya guys. Diba? Ang cute. Ang laki pa. TSA na din. Hard frame carry case. Maganda guys yung mga soft frame na lang. Mamagagaan. Kapag bibili kayo ng mga luggage. Daming luggage dito no. Ayan pa. Luggage bags. Ito yung cute na payong na pang-ulan lang talaga. Ito mga coat. Silicone anklet. Cute. Bags. And carry bag. Polo na bag guys. Ito malalaking bag si Matela. Champion na bag guys. 3,590 to guys. Liit no. Ito sabitan ng mga order ng Starbucks. Mga luggage din. Ang ganda nito guys oh, waterproof. Kahit maulan na yan, waterproof na siya. Ganda din ito. US Polo Sport. Hand carry bags. American Tourister. Magkano siya? 799? Hindi. Hindi yan yun. Lighters. Quintas. Payong. Japan brand na relo guys. Casio syempre. Mga vitamins guys. B1, 6, 12, and E. Diba? Multiple vitamin preparation. Ang dami niya guys. Ito chocola. Chocola BB, 60 pieces. Parang Roihi din guys. Ayun oh. Parang Roihi din.
Something. Proto-lysi. Pang mata. Mga eye drop. Ito, Eve. Cold medicine. General cold medicine. Otas. DHC popular. Ito DHA. Mga iniinom. Ito DHC. Popular daw, guys. Mga lipstick, Nivea, Vaseline, cream, nail cutter. Nakabili na din ako na nail cutter, guys, kagabi. 1,000 yen dun sa ano, parang ganito ata yung nabili ko. 1,800 po, guys, oh. Diba? Parang ganyan yung nabili ko, guys. Tea. Mga tea. Ito mga pasalubong, mochi. Ito DHC. Popular product daw, guys. Pampaganda. Iniinom siya, guys. Ito Chocola BB. Walang laman. 1,790. Popular product din, oh. Mahal, no? DHC 1,290. Bakit naman naman? Ito glucosamine. DHA EPA. Omega 01. Okamoto. Zone. Love the fruit. Banana tart cookie. Ito mga pantulog. Ngayon pa ako bumili ng pantulog, no? Kung kailan pa uwi na ako. Pero sarap nito sa pakiramdam. Payong. Ang daming payong. Jackets. Kunti lang yung mga ano nila brand. Yung mga may branded, no? Osaka Kobito. Doraemon Milk Mochi. KitKat. Doraemon, iba't ibang flavor ng KitKat. DHC, vitamin C, pambata, DHA, calcium. Ito, Ichiran, 1997, guys. Parang nag-crave na naman talaga sa Ichiran. So, ano naman kumain sa Ichiran, guys.
May taas pa ba? Wala na guys, ito na yung pinakataas. So I think nalibot na natin guys, no? Tsaka guys, parang isang buong vlog to. Touring around Donkey. Guys, no, nakita nyo kung ano yung mga pwedeng mabili sa loob ng Don Quixote. Ayan siya. So, guys, mas maganda mamili kapag mga ganito na mga Don Quixote. Dahil hindi masyado maraming tao. First, at saka mas madali ka makakapili ng mga gusto mo na mga items. Unlike dun sa mga mararami, no? At least meron na kayong mga idea kung ano yung mga pwede nyo mabili. So, guys, thank you for watching this video and don't forget to click, like, share, and subscribe sa ating videos para mas marami pa tayong maabot ng mga viewers. So guys, see you on the next vlog. Thank you for watching. Bye!